Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Muhammad Fardan Saki. Your nickname, nama panggilan? My nickname is Fardan. Oke, Fardan. Ya, let's go Fardan. Lesson berapa ke berapa nih? 26 sampai 40. Lesson 26. Where is it? Pelajaran 26. Di mana itu? 3000. There is a cup on the table. The cup is clean. Ada sebuah cangkir di atas meja. Cangkir itu adalah bersih. 4000. There is a box on the floor. The box is large. Ada sebuah kotak di atas lantai. Kotak itu adalah besar. 5000. There is a glass in the sideboard. The glass is empty. Ada sebuah gelas di rak. Gelas itu kosong. 6000. There is a knife on the plate. The knife is sharp. Ada sebuah pisau di atas piring. Pisau itu adalah tajam. 7000. There is a fork on the tin. The fork is dirty. Ada sebuah garpu di atas kaleng. Garpu itu adalah kotor. 8000. There is a bottle in the refrigerator. The bottle is full. Ada sebuah botol di kulkas. Botol itu adalah penuh. 9000. There is a pencil on the desk. The pencil is blunt. Ada sebuah pensil di atas meja belajar. Pensil itu adalah tumpul. 10,000. There is a spoon in the cup. The spoon is small. Ada sebuah sendok di dalam kancir. Sendok itu adalah kecil. Lesson 27. Lesson 27. Pelajaran 27. Mr. Smith's living room is large. There is a television in the room. The television is near the window. There are some magazines on the television. There is a table in the room. There are some newspaper on the table. There are some armchairs in the room. The armchairs are near the table. There is a radio in the room. The radio is near the door. There are some books on the radio. There are some pictures in the room. There are pictures are on the wall. Dapurnya Nyonya Smith adalah besar. Ada di sana sebuah televisi di ruangan itu. Televisi itu di dekat sebuah jendela. Ada di sana beberapa majalah di atas televisi. Ada di sana sebuah meja di ruangan belajar. Ada di sana beberapa surat kabar di atas meja. Ada di sana beberapa kursi goyang di ruangan itu. Kursi-kursi goyang itu di dekat sebuah meja. Ada di sana sebuah radio di ruangan itu. Radio itu di dekat sebuah pintu. Ada di sana beberapa buku di atas radio. Ada di sana beberapa lukisan di ruangan itu. Lukisan-lukisan itu di dinding. Lesson 28. Where are they? Pelajaran 28. Di mana mereka? 1120. There are some cigarettes on the dressing table. They are near that box. Ada beberapa rokok di meja rias. Mereka di dekat kotak itu. 2230. There are some plates on the cooker. They are clean. Ada beberapa piring di atas alat masak. Mereka adalah bersih. 3340. There are some trousers on the bed. They are near that shirt.
Ada beberapa rokok di meja rias. Mereka di dekat meja itu. 4,450. There are some bottles in the refrigerator. They are empty. Ada di sana beberapa botol di dalam kulkas. Mereka kosong. There are 5,560. There are some shoes on the floor. They are near the bed. Ada beberapa sepatu di atas lantai. Mereka di dekat ranjang. 6,670. There are some knives on the table. They are in that box. 7,760. There are some forks on the shelf. They are near to spoons. Ada beberapa garpu di atas rak. Mereka di dekat sendok-sendok itu. 8,890. There are some bottles on the sideboard. They are near those tins. Ada beberapa botol di dalam lemari kecil. Mereka di dekat kaleng-kaleng itu. 9,999. There are some tickets on the shelf. They are in that handbag. Ada beberapa tiket di atas rak. Mereka di dalam tas jinjing itu. 10,001. There are some glasses on the radio. They're near those bottles. Ada beberapa gelas di atas radio. Mereka di dekat botol-botol itu. Lesson 29. Pelajaran 29. Mrs. Jones. Come in, Bessie. Mrs. Jones. Shut the door, please. Mrs. Jones. This bedroom's very untidy. Bessie. What must I do, Mrs. Jones? Mrs. Jones. Open the window and air the room. Mrs. Jones. Then put these clothes in the wardrobe. Mrs. Jones. Then make the bed. Mrs. Jones. Dust the dressing table. Mrs. Jones. Then sweep the floor. Nyonya Jones. Masuklah, Bessie. Nyonya Jones. Tutuplah pintu, tolong. Nyonya Jones. Kamar tidur ini sangat tidak rapi. Bessie, apa yang harus saya lakukan? Nyonya Jones. Bukalah jendela dan segarkan ruangan. Nyonya Jones. Kemudian taruhlah pakaian-pakaian ini di lemari pakaian. Kemudian rapikan tempat tidur. Nyonya Jones. Hilangkan debu di meja rias itu. Nyonya Jones. Kemudian sapulah lantai. Lesson 30. What must I do? Pelajaran 30. Open your handbag. Open your table. Open your case. Open your book. Shut your handbag. Shut your table. Shut your case. Shut your books. Bukalah tas jinjingmu, bukalah lacimu, bukalah kopermu, bukalah bukumu. Tutuplah tas jinjingmu, tutuplah mejamu, tutuplah lacimu, tutuplah kopermu, tutuplah bukumu. Put on your shirt, put on your watch, put on your shoes, put on your tie, put on your dress, put on your suit. Take off your shirt, take off your watch, take off your shoes, take your off tie,
Take off your dress, take off your suit. Pakailah kemejamu, pakailah jammu, pakailah sepatumu, pakailah dasimu, pakailah gaunmu, pakailah setelanmu. Bukalah kemejamu, bukalah jammu, bukalah jam tanganmu, bukalah sepatumu, bukalah dasimu, bukalah gaunmu, bukalah setelanmu. Turn off the radio, turn on the television, turn on the lamp, turn on the tape, turn on the stove. Turn off the radio, turn off the television, turn off the lamp, turn off the tape, turn off the stove. Nyalakanlah radiomu, nyalakanlah TVmu, nyalakanlah lampumu, nyalakanlah keranmu, nyalakanlah kompormu. Matikanlah radiomu, matikanlah televisimu, matikanlah lampumu, matikanlah keranmu, matikanlah kompormu. Sweep the floor, sweep the kitchen, sweep the living room, sweep the bedrooms. Sapulah lantaimu, sapulah dapurmu, sapulah dapur, sapulah ruang tengah, sapulah kamar tidur. Clean the car, clean the windows, clean the refrigerator, clean the stove. Bersihkanlah mobil, bersihkanlah jendela, bersihkanlah kulkas, bersihkanlah kompor. Dust the table, dust the mirror, dust the leather. Hilangkanlah debu di meja, hilangkanlah debu di cermin, hilangkanlah debu di tangga. Empty the cup, empty the cup, empty the bottle, empty the case. Kosongkanlah gelasmu, kosongkanlah botolmu, kosongkanlah kopermu. Read this book, read this magazine, read this newspaper. Bacalah buku, bacalah majalah, bacalah koran. Sharpen this pencil, sharpen this sharp. Pertajamlah pensil ini, pertajamlah pisau ini. Lesson 31. Pelajaran 31. Jean, where's Sally, Jack? Jack, she's in the garden. Jean, what is she doing? Jack, she's sitting under the tree. Jean, is Tim in the garden too? Yes, he is. He's climbing the tree. Jean, I beg your pardon. Who is climbing the tree? Jack, Tim is. Jean, what about the dog? Jack, the dog in the garden too. It's running across the grass. It's running after a cat. Jean, di mana Sally, Jack? Jack, dia di taman, Jean. Jean, apa yang sedang dia lakukan? Jack, dia sedang duduk di bawah pohon itu. Jean, apakah Tim di taman itu juga? Iya, ia sedang memanjat pohon itu. Jean, bisakah Anda mengulangi? Siapa yang sedang memanjat pohon? Jack, Tim. Jean, bagaimana dengan anjing itu? Jack, anjing itu di taman juga. Dia sedang berlari melewati rumput. Dia sedang berlari setelah seekor kucing. Lesson 32. What is she is doing? Pelajaran 32. Apa yang dia hewan sedang lakukan? 20,000. Miss Gray is typing a letter. Nona Gray sedang mengetik sebuah surat.
30,000. She is emptying a basket. Dia sedang mengosongkan sebuah keranjang. 40,000. Mr. Richard is opening the window. 50,000. 50,000. My mother is making the bed. Ibuku sedang merapikan kamar tidur itu. 60,000. Sally is shutting the door. Sally sedang menutup pintu itu. 70,000. It is eating a bone. Anjing itu sedang memakan sebuah tulang. 80,000. My sister is looking at a picture. Saudara perempuanku sedang melihat kepada sebuah gambar. 90,000. Jack is reading a magazine. Jack sedang membaca sebuah majalah. 100,000. He is cleaning his teeth. Dia sedang membersihkan giginya. 200,000. She is dusting the dressing table. Dia sedang membersihkan debu lemari hias itu. 300,000. Mrs. Ford is cooking a meal. Nyonya Ford sedang memasak sebuah makanan. 400,000. The cat is drinking its milk. Kucing itu sedang meminum susunya. 500,000. Bessie is sweeping the floor. Bessie sedang menyapu lantai itu. 600,000. Tim is sharpening a pencil. 700,000. Tim sedang menajamkan sebuah pensil. 700,000. He is turning on the light. Dia sedang menyalakan sebuah lampu. 800,000. The girl is turning off the tap. Gadis itu sedang mematikan keran itu. 900,000. The boy is putting on his shirt. Anak laki-laki itu sedang memakai kemejanya. 1,000,000. Mrs. Jones is taking off her coat. Nyonya Jones sedang membuka jaketnya. Lesson 33. Pelajaran 33. It is a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. There are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an aeroplane. The aeroplane is flying over the river. Ini adalah sebuah hari yang menyenangkan. Ada beberapa awan di langit, tapi matahari sedang bersinar. Tuan Jones bersama dengan keluarganya. Mereka sedang berjalan melintasi jembatan itu. Ada beberapa perahu di sungai. Tuan Jones dan istrinya sedang melihat kepada mereka. Sally sedang melihat kepada sebuah perahu besar. Perahu itu sedang menuju di bawah jembatan. Tim sedang melihat kepada sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang itu sedang terbang di atas sungai. Lesson 34. Pelajaran 34. What are they doing? Apa yang mereka lakukan? 220 and 231. What are they doing? Cooking. Apa yang mereka sedang lakukan? Sedang memasak. 331 and 342. What are they doing? Sleeping. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang tidur. 442 and 453. What are they doing? Shaving. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang bercukur. 553 and 564. What are they doing? Crying. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang menangis.
664 and 675. What are they doing? Eating. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang makan. 775 and 789. What are they doing? Typing. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang mengetik. What are they 886 and 897. What are they doing? Doing. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang mengerjakan. 997 and 998. What are they doing? Washing. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang mencuci. What 1,000,000 and 1. What are they doing? Flying. Apa yang sedang mereka lakukan? Sedang terbang. 1,100,000. What are they doing? Walking. Apa yang mereka sedang lakukan? Sedang berjalan. 1,500,000. What are they doing? Waiting. Apa yang mereka sedang lakukan? Sedang menunggu. 2,000,000. What are they doing? Jumping. Apa yang mereka sedang lakukan? Sedang melompat. Lesson 35. This is a photograph of our village. Pelajaran 35. This is a photograph of our village. Our village is in a valley. It is between two hills. The village is on a river. Here is another photograph of the village. My wife and I are walking along the banks of the river. We are on the left. There is a boy in the water. He is swimming across the river. Here is another photograph. This is the school building. It is beside a park. The park is on the right. Some children are coming out of the building. Some of them are going into the park. Ini adalah sebuah foto dari desa kami. Desa kami di sebuah lembah. Desa itu di antara dua bukit. Desa itu di atas sebuah sungai. Ini adalah foto yang lain dari desa itu. Istriku dan saya sedang berjalan melintasi tepi-tepi sungai. Kami berada di sebelah kiri. Dia sedang berenang melintasi sungai. Ini adalah foto yang lainnya. Ini adalah sebuah bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu samping kebun raya. Kebun raya itu di sebelah kanan. Beberapa anak sedang keluar dari bangunan. Beberapa dari mereka sedang pergi ke kebun raya itu. Lesson 36. Where? Pelajaran 36. Di mana? 1. Where? Going into. Di mana? Sedang masuk ke dalam. 2. Where? Going out of. Di mana? Sedang keluar dari. 3. Where? Sitting beside. Di mana? Sedang duduk di samping. 4. Where? Walking across. Di mana? Sedang berjalan melintasi. Where? 5. Where? Running along. Di mana? Sedang berlari melewati. 6. Where? Jumping off. Di mana? Sedang melompat dari. 7. Where? Walking between. Di mana? Sedang berjalan di antara. 8. Where? Sitting near. Di mana? Sedang duduk di dekat. 9. Where? Flying under. Di mana? Sedang terbang di bawah. 10. Where? Flying over. Di mana? Sedang terbang di atas. 11. Where? Sitting on. Di mana? Sedang duduk di. 12. Where? Reading in. Di mana? Sedang membaca di. 40. Hah, 2 Kak. Bisa berdua, Mister? Lesson 37. Pelajaran 37. Fred.
You're working hard, George. What are you doing, George? I'm making a bookcase. George, give me that hammer, please, Fred. Fred, which hammer? This one? George, no, not that one, the big one. Fred, here you are. George, thanks, Fred. Fred, what are you going to do now, George? George, I'm going to paint it. Fred, what color are you going to paint it? George, I'm going to paint it pink. Fred, pink? George, this bookcase isn't for me. It's for my daughter, Susan. Pink's her favorite color. Fred, kamu sedang bekerja dengan giat. George, apa yang sedang kamu lakukan? George, berikan saya palu-palu itu, tolong, Fred. Fred, palu-palu yang mana? Yang satu ini. George, bukan yang satu itu, yang satu besar itu. Fred, ini dia. George, terima kasih, Fred. Fred, apa yang akan kamu lakukan sekarang, George? George, saya akan mengecatnya. Fred, warna apa yang kamu akan mengecatnya? George, saya akan mengecatnya pink. George, pink? George, rak buku ini bukan untukku, ini untuk saudara perempuanku. Pink adalah warna favoritnya. Lesson 38. What are you going to do? What are you doing now? Pelajaran 38. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan sekarang? 1. What are you going to do? I'm going to save. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bersyukur. 2. What are you doing now? Now I am shaving. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang saya sedang bercukur. 3. What are you going to do? I'm going to wait for a bus. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menunggu sebuah bus. 4. What are you doing now? Now I am waiting for a bus. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang saya sedang menunggu sebuah bus. 5. What are you going to do? We are going to do our homework. Apa yang akan kamu lakukan? Kami akan mengerjakan PR kami. 6. What are you doing now? Now we are doing our homework. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang kami sedang mengerjakan PR kami. 7. I'm going to paint this bookcase. What are you going to do? I am going to paint this bookcase. Apa yang kamu lakukan? Saya akan mengecat rak buku ini. 8. What are you doing now? Now I am painting this bookcase. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang saya sedang mengecat rak buku ini. 9. What are you going to do? We're going to listen to the radio. Apa yang akan kamu lakukan? Kami akan mendengarkan radio itu. 10. What are you doing now? Now we're listening to the radio. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang kami sedang mendengarkan radio itu. 11. What are you going to do? I'm going to wash the dishes. Apa yang kamu lakukan? Saya akan mencuci piring-piring. 12. What are you doing now? Now I am washing the dishes. Lesson 39. Pelajaran 39. John, what are you going to do with that vase, Mary? Mary, I'm going to put it on the radio. John, don't do that. Give it to me. Mary, what are you going to do with it? John, I'm going to put it here in front of the window. Mary, be careful. Don't drop it. Mary, don't put it there. John, put it here on this shelf. John, there we are. It's a lovely vase. Mary, those flowers
are lovely too. John, apa yang akan kamu lakukan dengan pot itu, Mary? Mary, saya akan menaruhnya di atas radio. John, jangan lakukan itu, berikan padaku. Mary, apa yang akan kamu lakukan dengannya? John, saya akan menaruhnya di sini, di depan jendela. Mary, hati-hati, jangan menjatuhkannya. Mary, jangan menaruhnya di sana. John, taruhlah di sini, di atas rak ini. John, itu dia. Itu adalah pot bunga yang indah. Mary, bunga-bunga itu indah juga. Lesson 4. What are you going to do? I'm going to. Pelajaran 40. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan. 13. What are you going to do? I'm going to put it. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menaruh itu. 14. What are you going to do? I'm going to take it. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengambil itu. 15. What are you going to do? I'm going to turn it. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mematikan itu. 16. What are you going to do? I'm going to turn it. What are you going to do with that? Thus, I'm going to give, show, send, take. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? 17. What are you going to do with that? I'm going to give my daughter. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan memberikannya kepada saudari perempuanku. 18. What are you going to do with that? I'm going to give to my grandmother. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan memberikannya kepada nenekku. 19. What are you going to do with that? I'm going to send to my father. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan membacakannya kepada ayahku. What are you going to do with that? I'm going to show to my mother. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan menunjukkannya kepada nenekku. 30. What are you going to do with that? I'm going to give to the children. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan memberikannya kepada anak-anakku. What are you going to do with that? I'm going to show to my wife. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan menunjukkannya kepada istriku. What are you going to do with that? I'm going to send to my grandfather. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Aku akan mengirimkannya kepada kakekku. What are you going to do with that? I'm going to send to my sister. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan membacakannya kepada saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, thank you. 20 berapa ini? Sampai 20 berapa? 26 sampai 40. Oke, 26 sampai